سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعے میں لفظ فتنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ چونکہ موضوع بہت ہی اہم ہے، دور فتنوں کا دور ہے، کیسے کیسے فتنے ہمارے سامنے درپیش ہو رہے ہیں۔ بہت سارے فتنے جن کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ بچاؤ کی تدابیر کیا ہے، طریقے کیا ہیں، ان چیزوں کو اس وقت موجودہ دور میں سمجھنا، جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ ایک مسلمان کا ایمان و عقیدہ ان فتنوں سے متاثر ہو کر گمراہ ہو جائے گا، بد عقیدہ ہو جائے گا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بیچ قرآن کریم کی جو آیت پیش کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فتنۃ الشبہات کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، بہت بڑے محقق، محدث، عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر فتنے دو ہوتے ہیں۔ فتنے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہوتا ہے فتنۃ الشہوات۔ شہوتوں کا فتنہ، شبہات کا فتنہ۔ جو ان دو فتنوں سے بچ گیا، اس کا ایمان بھی درست، عقیدہ بھی درست، اس کے لیے جنت کے راستے بھی ہموار ہیں، آسان ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوت کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یعنی جو شہوت ہے، چاہت ہے، خواہشات ہیں، یہ مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کی فطرت میں۔ یہ لوگوں کی چاہتیں ہوتی ہیں، یہ فطرت میں داخل ہے، اور ان چاہتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو آزمائے گا۔ کئی چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے ذریعے سے۔ عورت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان عورت کو پانے کے لیے بہت کچھ غلط کرتا ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، عورت کی ہر بات پر عمل کرتا ہے، خاندان میں، نسل میں، فیملی میں، سوسائٹی میں جھگڑے کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک شوہر کرتا ہے کہ عورت کی محبت میں، اس کی شہوت میں کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ عورت کے لیے اصول ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان کی کن باتوں کو ماننا ہے، کن باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ یہ سارے مسائل شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ، تو ایک آزمائش، عورت کی آزمائش ہے۔ اسی طرح والبنین، اولاد کی آزمائش ہے۔ اولاد کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو گئے۔ اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں،
तिलावत कुरान का पता नहीं, मस्जिदों से कोई ताल्लुक नहीं, रात दिन आप जो है औलाद की तरक्की के लिए कारोबार में, तिजारत में, माल कमाने में आप जो है मसरूफ हो गए। ये इम्तिहान है, आजमाइश है। ये औलाद भी क्या है, एक फितना। ये क्या है, फितना शहवात, इसको भी क्या गया है, शहवत का फितना, चाहत का फितना। इसी तरह वल कनातीर मिनल मुकंतरत मिनल ज़हबी वल फिद्दा, इसी तरह सोना चांदी को जमा करने का फितना। इंसान सोचता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सोना हो, चांदी हो या दौलत हो, हम उसको क्या करें, जमा करके रखें, हम उसको जमा करके रखें। तो ये भी क्या है, आजमाइश है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, आपका इम्तिहान लेगा। इसी तरह वल अनआम वल खैल वल मिनल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्थ, इसी तरह सवारियों का फितना। इंसान सोचता है कि हमारे पास एक से एक अच्छी सवारी हो, बढ़िया गाड़ी हो, ये हो वो हो, दो दो तीन तीन चार चार पांच हमारे पास क्या हो, कार हो, सवारियां हो। तो ये भी क्या है, एक फितना है, ये भी क्या है, एक आजमाइश। इसी तरह खेतियों का फितना। इंसान की ये चाहत होती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, ज्यादा से ज्यादा खेतियां हो, और इन खेतियों से एक किसान को, एक इंसान को मोहब्बत होती है। ये भी आजमाइश है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, इम्तिहान लेता है। तो ये फितनातुश शहवात, फितनातुश शहवतों का जो फितना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर बयान फरमा दिया है। और एक होता है फितनातुश शुबहात, शुबहात का फितना। शहवत के फितनों से कहीं ज्यादा शुबहात का फितना खतरनाक है। अब शहवतों का फितना क्या होता है, उम्मन इसमें गुनाह होता है, गुनाहों का फितना आप कह लें। अब कभी भी इंसान के दिल में ख्याल आ सकता है, अल्लाह का खौफ आ सकता है, वो तौबा करके उस फितना से बच जाएगा। ये जो शराब का फितना है, ये नामुमकिन थोड़ी है, कभी भी उसके दिल में ख्याल आ सकता है, अल्लाह का तकवा आ सकता है, खौफ आ सकता है, इंसान शराब से क्या करेगा, तौबा करेगा, बात खत्म। जिना का फितना है, कभी भी इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, जिना से तौबा कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जहां शुबहात का फितना है, ये बहुत खतरनाक है। तौबा करना भी इंसान को नसीब नहीं होता है। शुबहात का फितना इंसान को इर्तिदाद, कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाता है, इंसान को मुर्तद बना डालता है। शुबहात होता क्या है, ये लफ्ज आम लफ्ज है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि शुबा हो गया। तो शुबा का हो जाना एक आम चीज है, शुबा का हो जाना एक आम चीज है। शरीयत की नजर में शुबा किससे कहते हैं, शुबा कहते हैं आपके और हक के बीच में, आपके और हक के बीच में कोई ऐसी चीज हायल हो गई कि आप हक समझ नहीं पा रहे हैं, शुबा हो गया आपको। एक शक्ल तो ये होती, कभी कभार ऐसा होता है कि हक और बातिल खलत मलत हो जाता है, इंसान समझ नहीं पाता है कि हक क्या है, ये बातिल क्या है। एक तरफ देखता है तो हक मालूम होता है, उसी चीज को जब दूसरी तरफ देखता है तो बातिल मालूम होता है। अब किसको हक समझे, किसको बातिल समझे, तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं समझने के लिए। जैसे देखिए, कुरान पढ़ना क्या बहुत अच्छी बात है, कुरान की तिलावत करना चाहिए, उसमें फजीलत है, अहमियत बहुत कुछ है। अब जैसे ये कुरान खाने हम बोलते हैं, इस साले सवाब के लिए जो हम कुरान खानी बोलते हैं, मिसाल के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, शुबह होता क्या है। और ये सारी गुमराहियां और सब कुछ, ये जो फिरका वारियत, ये सब कुछ शुबह की बुनियाद पर जन्म लिया है। अब देखिए, अब एक इंसान है, ये कुरान खानी को दो नजरिए से देखता है। एक इंसान है, एक नजरिए से देखता है, देखो कोई मर गया है, अब उसकी नाम से हम क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्यों? ताकि उस कुरान के जरिए से, उस तिलावत के जरिए से अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको माफ कर दे। अब जब इसको देखता है, क्या अल्लाह के नबी ने कभी किया? नहीं किया। साहबा ने किया? नहीं किया।
تو ایک نظریے سے ایک طرف یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس عمل کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی کرنا نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے، وہی دوسری طرف انسان جب دوسرے رخ سے دیکھتا ہے، کس رخ سے؟ قرآن ہی تو ہے، اس میں کون سا گانا ہو رہا ہے، کون سا خراب کام ہو رہا ہے، ہم قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اب جب اس نظریے سے دیکھتا ہے تو اس کو قرآن خوانی اچھا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہے، یہ کوئی خراب عمل نہیں ہے، کوئی فاسد عمل نہیں ہے، کوئی بیکار عمل نہیں ہے، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کون سی خرابی کی بات آ گئی؟ اب دیکھیے دو نظریے ہو گئے، ایک چیز کو دیکھنے کے دو نظریے ہو گئے، ایک نظریہ سے وہ چیز غلط ثابت ہو رہی تھی، اب وہی چیز دوسرے نظریے سے وہ چیز کیا ثابت ہو رہی ہے؟ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اب شک ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ اب کرے تو کیا کریں، یہ عمل کرے یا نہ کریں، یہ عمل کریں یا نہ کریں، تو یہ کیا ہے؟ شبہ کا فتنہ۔ اب یہ اس انسان کو یہ شبہ نہیں ہوگا جس انسان کے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اسی طرح کوئی انسان آپ سے آ کے کہہ دے کہ دیکھو ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اب ایک عورت جو ہے 4 نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بات سمجھتی کہ ہے نا؟ اب ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اب ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس طرح بات کر کے اس کو کیا کر دیا؟ مشکوک کر دیا۔ تو بات تو صحیح ہے بھائی، جب ایک مرد کر سکتا ہے تو ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اسی طرح کسی نے آ کے آپ سے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہے کہ نہیں؟ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، یا سامنے والا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان سمجھ نہیں پاتا ہے تو کرے تو کیا کریں، کس پر عمل کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں موجودہ دور کا شبہات کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے شبہات کا جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت ہے وہ ہے مشاجرات صحابہ کرام کا فتنہ۔ مشاجرات صحابہ کرام کا فتنہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب دیکھیے جنگ جمل ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ بالکل معلوم تھا۔ جنگ صفین ہوگا، یہ اللہ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ بالکل معلوم تھا۔ اب یہ جنگیں صحابہ کرام کے بیچ ہی میں ہوں گے، یہ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ بالکل معلوم تھا اللہ کو۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنتی کیوں کہا؟ بہت سارے دیکھیں گے یوٹیوب میں، گوگل وغیرہ میں، یا خطبات تقریروں میں لوگوں کو اس انداز میں مشکوک کرتے ہیں تو دیکھو یہ جنگ جمل ہے، حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہو گئی، یہ جنگ صفین ہے، امیر معاویہ علی کے درمیان جنگ ہو گئی، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو بیان کر کے ایک عام آدمی کا ذہن کیا کر دیتا ہے؟ مشکوک کر دیتا ہے۔ اب یہ جب صحابہ کرام ہی درست نہیں ہے، پھر یہ دین، یہ شریعت، یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام سے ملی۔ پھر یہ دین درست کہاں تک ہوگا؟ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس انداز سے لوگوں کا ذہن کیا کرتے ہیں؟ مشکوک کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے فتنۃ الشبہات، یعنی شبہوں کا فتنہ۔ یہ شبہ، یہ فتنہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس طرح کے فتنے کب رونما ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے یہ ایک حدیث بیان فرمائی، بہت اہم حدیث ہے، حدیث کو آپ غور سے سنیے،
کہ شبہات پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حقیقت میں دین میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. آپ شروع میں تلاوت کرتے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب جب قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں، شروع میں اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کسی آیت میں اللہ نے حرام کہا دوسری آیت میں حلال کہہ دیا. اگر آیت منسوخ ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی دلیل اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے کہ پہلے یہ بات تھی اب یہ بات نہیں ہے، یہ بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. قرآن میں شک شبہ نہیں. اب اسی قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے کی ہے. صحیح احادیث اور صریح عقل دو لفظ ہیں. صریح عقل اور صحیح نقل کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی اگر کوئی حدیث واقع اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے یا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، واقع اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ہمیں جو تعارض لگتا ہے بظاہر تعارض کے معنی یعنی اختلاف لگتا ہے کہ کبھی ایسا حکم دیا کبھی ایسا حکم دیا، کبھی حلال کہا کبھی حرام کہا، کبھی جائز کہا کبھی ناجائز کہا. یہ ہمیں کیوں لگتا ہے؟ یہ ہمیں اس لیے لگتا ہے چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. ہم حدیثوں کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں. جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوتا ہے، صریح عقل جس کے پاس ہوتی ہے، صحیح نقل جس کے پاس ہوتی ہے، ان کے نزدیک قرآن و حدیث میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا ہے. یہ ائمہ مجتہدین کا چیلنج ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں تعارض نہیں ہے. اگر تعارض ہوتا ہے تو حدیث ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث تھی ہی نہیں. اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. تو لوجک کے ذریعے سے بھی آج بہت سارے لوگ انسان کو مشکوک کر دیتے ہیں. ایک مسلمان کو مشکوک کر دیتے ہیں لوجک کے ذریعے سے. اب کوئی حدیث لے آتا ہے، اس کے مد مقابل لوجک لے آتا ہے. اب دیکھو لوجک جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے، عقل یہ بات کہہ رہی ہے. اب حدیث رسول کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث کے اندر جو بات موجود ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے. اور مختلف لوجکوں سے حدیث رسول کی باتوں کو ان حدیثوں میں جو احکامات ہیں ان احکامات کو کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. اب جس کے پاس صحیح عقل ہے، عقل کہتی ہے عقل غلط ہے، لوجک کہتا ہے لوجک غلط ہے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی لوجک کہتا ہے کہ لوجک کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کسی نے ایک لوجک قائم کیا؟ کسی کا ایک لوجک ہے، کسی کا کوئی مشورہ ہے، کوئی عقلی بات ہے، وہ بات ہمیشہ قائم رہتی ہو. سائنسدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، بہت سارے نظریات ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے. علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کرتا ہے، ایک لوجک قائم کرتا ہے، ایک عقل کی بات وہ بولتا ہے، سمجھنے کی بات وہ بولتا ہے. اس کے پیچھے کوئی دوسرا سائنسداں آتا، اس نظریے کو کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے کہ صحیح نہیں، غلط ہے. انہوں نے جو نظریہ بنایا تھا، جو اصول تھیوری انہوں نے بنایا تھا، یہ نظریہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور وہ غلط ثابت بھی کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ لوجک ہمیشہ نہیں رہتا ہے. لوجک ابھی ہے، کل وہ لوجک کیا ہو سکتی ہے؟ ختم بھی ہو سکتی ہے. وہ باطل بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہ فاسد بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن قرآن و حدیث کے جو اصولی مبادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ کبھی لوجک کے خلاف نہیں ہے، وہ صریح عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر انسان کے پاس صحیح عقل ہے، درست عقل ہے، عقل سب کے پاس ہے،
लेकिन अक्ल सलीम होनी चाहिए। अगर अक्ल सलीम है, दुरुस्त इल्म है, सही इल्म है, तो उस इंसान के लिए शरीयत का कोई भी हुक्म कहीं पर भी उसको तारुज नजर नहीं आएगा। हर जगह बराबर, हर जगह इंसाफ ही इंसाफ नजर आएगा। कहीं पर भी इस्लामी तालीमात पर सवाल या निशान वो लगा ही नहीं सकता है जिसके पास सरीह अक्ल है, सही नक्ल है। तो ये शुबहात के जो फितने हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि ये शुबहात के फितने कब जाहिर होंगे, किस वक्त शुबहात के फितने जाहिर होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया यतकारबु ज़मान, ज़माना मुतकारिब हो जाएगा, यानी ज़माना क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। अब ज़माना करीब होने का क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि ज़माना बहुत तेज हो जाएगा। जिस ज़माने में, जिस वक्त हम जी रहे हैं, वो ज़माना आ गया। आप देखे होंगे बचपन में एक काम जो 2-2 घंटे में होता था, 3-3 घंटे में होता था, वो काम आज 1 सेकंड में होता है। 1 सेकंड में। खुसूसन जो ये सोशल मीडिया है, इस मीडिया के जरिए से कहीं पर भी कोई वाकया हो जाता है, 1 सेकंड में वो वाकया पूरी दुनिया में नश्र हो जाता है। बुराई आम हो जाएगी, बहुत तेजी से बुराई फैलेगी। यानी जमाना करीब होने का मतलब क्या है? बुराई बहुत तेजी से फैलेगी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इस वक्त बुराई करना बहुत आसान है। जमाना ऐसा आ गया है, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा हो गए हैं, इंसान घर के अंदर बैठ कर बिना पाबंदी के बुराई कर सकता है। कोई बुराई होती है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती थी। पहले जमाने में जो बुराई फैलने में सालों साल लग जाता था, आज वो बुराई फैलने में 1 सेकंड नहीं लगता। जैसे मैं यहां बयान दे रहा हूं, अगर आप लाइव दिखाएं, जो दुनिया में बहुत सारे खित्तों में लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्ट यहां से बयान सुन सकते हैं। इस तरह की आसानी आ गई। जमाना यह है, जमाना का तेज होना, बहुत तेजी से ये दुनिया चलेगी। एक अलामत अल्लाह के रसूल ने बताई। दूसरा मफहूम यह है कि वक्त तेजी से गुजर जाएगा, यानी वक्त में बरकत नहीं होगी। आप महसूस करते होंगे, पिछले जुमे के थे, आपको लग रहा होगा कि 2 दिन बीच में गुजरा, फिर जुमा आ गया। पिछले रमजान हम थे, हमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने गुजरे, फिर रमजान आने वाला है, बहुत करीब है। यानी टाइम बहुत तेजी से भागेगा और वक्त में कोई बरकत नहीं होगी। यह है यतकारबु ज़मान। अल्लाह के रसूल ने यह अलामत बतलाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? वयुक़बज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। फितने, शुबहात के फितने कब पैदा होंगे? जमाना तेज होगा, जो हम इस वक्त मौजूद हैं, और इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा कि इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? क्या उलमा के दिल से इल्म को छीन लिया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया, नहीं, उलमा के दिल से इल्म को छीना नहीं जाएगा, बल्कि उलमा की मौत हो जाएगी। उलमा की क्या होगी? मौत होगी। अच्छे मुहक्किक, मुहद्दिस की मौत होगी, और उनकी जगह पर कोई मुतबादिल नहीं होगा। जैसे बहुत बड़े आलिम मर गए, इंतकाल कर गए, उस जैसा कोई दूसरा आलिम पैदा नहीं होगा। इल्म की मौत होगी, फितने जाहिर होंगे, फितने रोकने वाला कोई नहीं होगा, समझाने वाला कोई नहीं होगा। ये फितना है, ये फितना। लोग फितना को, बातिल को हक समझेंगे, कोई समझाने वाला नहीं होगा कि ये बातिल है जिसे तुम हक समझ रहे हो, जिसे तुम दुखूले जन्नत का सबब समझ रहे हो। ये दुखूले जन्नत का सबब नहीं है, ये दुखूले जहन्नम का सबब है।
आप देखिए, जरा गौर करें आप, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उम्मत में कोई इमाम बुखारी पैदा हुआ नहीं हुआ। इमाम मुस्लिम के इंतकाल के बाद उम्मत में कोई इमाम मुस्लिम पैदा हुआ नहीं हुआ। इमाम इब्ने तैमिया के इंतकाल के बाद उम्मत में कोई इब्ने तैमिया पैदा हुआ नहीं हुआ। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उम्मत में कोई अल्लामा अलबानी पैदा हुआ नहीं। क्यों? ये जो उलामा उठाए जा रहे हैं, उलामा की मौत हो रही है, जैसे जैसे उलामा की मौत हो रही है फितनों का बाजार गर्म होता जा रहा है। फितनों को रोकने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? एक तल्ख हकीकत में आपको बताता हूं क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। जहां मुख्तलिफ असबाब हैं अच्छे उलामा पैदा ना होने के, वहां एक बुनियादी सबब यह है कि आज का जिम्मेदार घर का जो ज़हीन व फतीन बच्चा होता है उसको मदरसे में नहीं डालता है, उसको स्कूल में डालेगा, महंगा से महंगा स्कूल, उसमें उसको डालेगा। नीयत ये होती है कि ये बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। अगर मदरसे में डालते भी हैं तो ऐसे बच्चों को डालते हैं जो कुन ज़हन है, जो स्कूल में फेल हो गए, या घर में जिनको संभालना बहुत मुश्किल है, संभाला ही नहीं जाता, इतने शरीर किस्म के भी बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को उठा करके मदारिस में डाल देते हैं। ये तल हकीकत आप बुरा मत मानना। अब देखिए, इल्म के लिए ज़हन का होना बहुत जरूरी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? 6 चीजों के बगैर कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उसमें एक क्या है? ज़कावा, ज़हन का होना। जितना तेज ज़हन होगा उतना ही बड़ा आलिम बनेगा, उतना ही बड़ा मुहक्किक बनेगा। नहीं देते मदारिस में, क्यों? उसमें ये असबाब है, उसके भी बहुत असबाब है, क्यों नहीं देते? जिम्मेदार होने की हैसियत से एक बात सोचता है, अब मैंने इसको अगर मदरसे में डाल दिया, मदरसे में अगर डाल दिया, ये क्या बनेगा? आलिम बनेगा। अब आलिम बनने के बाद या मस्जिद का इमाम बनेगा, मदरसे का मुदर्रिस बनेगा या मुअज्जिन बनेगा, इसकी तनख्वाह कितनी होगी? जो इस वक्त उलमाए किराम की जो तनख्वाहें हैं या जो भी उलमाए किराम को दिए जाते हैं, उस पर जब वो नजर डालते हैं वो घबराते, नहीं हमें मदरसे में नहीं डालना। क्यों? अपनी बच्चों की जिंदगी हम क्यों बर्बाद करें? ये तो फकीर बनेगा, मिस्कीन बनेगा, भीख मांगेगा, इसका गुजर बसर नहीं होगा, नहीं डालते। तो जब ज़हीन फतीन बच्चों को हम मदरसे में नहीं डालेंगे तो अच्छे उलमा कहां से पैदा होंगे? नहीं होंगे। एक सबब, इससे भी बहुत अहम सबब यह है कि जब यही उलमा पढ़कर आते हैं, मदारिस से फारिग होकर आते हैं, 8, 9, 10 साल रातों दिन बराबर करते हैं, अपने खून को पानी की तरह करते हैं, मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं इल्म हासिल करने के लिए, और शरई इल्म हासिल करने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। यही उलमा जब आते हैं मदारिस में, मस्जिदों में आते हैं, इनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, हमारी नई नस्ल जो देख रही है, ये नस्ल घबरा जाती है। हमें नहीं बनना आलिम, हमें इमाम नहीं बनना है, हमें किसी मदरसे में मुदर्रिस बनना ही नहीं, हमारे साथ यही होगा जो इनके साथ हो रहा है। नई नस्ल घबराती है, नहीं आते इसमें। बहुत सारे फारिगीन को हमने देखा, बड़ी अच्छी सलाहियत है, हदीस का इल्म है, कुरान का इल्म, सब कुछ। फारिग होने के बाद जो समाज के हालात देखते हैं, इमामों के साथ, मुदर्रिसीन के साथ जो बर्ताव करती है पब्लिक, वो सब दाढ़ी वोड़ी छीन छान के कोई कंपनी में दाखिल हो गया, कोई बैंक में दाखिल हो गया, कोई कहीं जॉब कर रहा है, ना दीन से कोई मतलब, ना शरीयत से कोई मतलब, ना दीन की खिदमत से कोई मतलब। ये आजमाइश का दौर है, फितने का दौर है। मैं ये नहीं कहता कि उलमा मासूम अनिल खता है। अल्लाह के बंदो, जिस तरह तुम इंसान हो वो भी इंसान है, जिस तरह तुम गलतियां करते हो वो भी गलतियां करते हैं, इंसान है वो मासूम अनिल खता नहीं है। अब मस्जिद में, मदरसे में आकर इमाम के, मुदर्रिस के पैर से लेकर सर तक नजर रखोगे, उसके कपड़े नापोगे, वो कहां बैठता, कहां सोता, कैसे लेटता, कैसे क्या करता, इस तरह की पाबंदियां लगाओगे, नई नस्ल घबराएगी, नहीं आएगी इस लाइन पे।
कोई इमाम नहीं बनेगा, कोई आलिम नहीं बनेगा। मेरे भाइयों, रवैया ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ हो रहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं, हालात ऐसे बने हुए हैं जो नई नस्ल घबरा रही इस्लाम से, नहीं आना चाहती। क्या करते हैं उलमा? ऐसे नहीं कि सारे उलमा बुरे हैं, सारे उलमा बुरे नहीं हैं। अल्लाह के बंदो जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उलमा ऐसे हैं, बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो दुनिया की तमाम आजादियों को कुर्बान करके, तमाम लज्जतों को कुर्बान करके, तमाम शहवतों को कुर्बान करके इस मादा परस्ती के दौर में, इस महंगाई के दौर में, कलील तनख्वाहों में मसाजिद और मदारिस की चार दीवारों में बंद हो करके कैद और बंद की जिंदगी गुजार करके इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आप नहीं करोगे, नहीं करोगे आप जो उलमा इकराम कुर्बानियां दे रहे कौम मिल्लत के लिए। क्या दे सकते हो आप? 2-4 पैसे देकर अगर आपके जहन में यह है कि हम उजरत दे रहे, आप किसी भी हक्कानी आलिम की उजरत आप नहीं दे सकते। कुरान का जो एक लफ्ज होता अलिफ लाम, अलिफ लाम की उजरत आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। वो किसी तरह दीन की खातिर, अल्लाह के खातिर जो भी आप देते हो, किसी तरह वो अपनी जिंदगी दाल चावल दाल रोटी में गुजर बसर कर रहे हैं, अल्लाह के खातिर कर रहे हैं। और आपके जो नजरियात, आपके जो रवैयात और आपके जो मामलात और आपके जो ख्यालात तसव्वुरात है उलमा इकराम के सिलसिले में, ये तसव्वुरात और ख्यालात आने वाली नस्ल के लिए बहुत मुहलिक और बहुत मुज़िर साबित होगी। अल्लाह के बंदो, डरो, अल्लाह से एहतराम करना सीखो, आलिमों का एहतराम करना सीखो, आलिमों को आलिम समझो, वरना वो वक्त आएगा आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तौहीद की तरफ बुलाने वाला कोई नहीं होगा, शिरक की तरदीद करने वाला कोई नहीं होगा, सही रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होगा। मसाजिद की मेंबर खाली हो जाएंगी। अल्लाह हमें वो वक्त ना दिखलाए। एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जहां पर इस्लाम ने तकलीद को हराम किया, तकलीद हराम, उलमा किराम की तकलीद हराम करने का मतलब क्या है? आप उलमा किराम का एहतराम ना करो। ये मनहज, ये तरीका किस अहले हदीस, किस सलफ आलिम ने आपको दिया? ये तकलीद का मतलब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मल्लम युअक्किर कबीरना वलम मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर शफकत ना करें और बड़ों का एहतराम ना करे, वो हमारा तरीका नहीं है। एहतराम एक अलग चीज, एहतराम सबका करना चाहिए। बड़े हैं, उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, सबका एहतराम करना चाहिए, एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। मेरे भाइयों, ये और हकीकत, टाइम खत्म होता जा रहा है, एक हकीकत में बतलाऊं। ये जो ताबीज गुंडे करते हैं ना उलमा, ताबीज गुंडे ताबीज का काम करते हैं, गुंडे का काम करते हैं, रसीदे लेकर चक्कर मारते हैं। हमारी ताल्लुकात हर तबके से हैं। मैंने कितनों चुप पूछा कि मौलवी साहब क्या आपको पता नहीं शिर्क है? क्या आपको पता नहीं हराम है, ये बिदात है, कि ये काम हराम है, आपको पता नहीं? वाज़ेह अंदाज में बोलते हैं, मौलवी साहब हमें पता है, क्या करें? हमारी तनख्वाह इतनी कम होती है, हमारे पास बाल बच्चे हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भूखे रहते, ये करते वो करते, क्या करें हम? अल्लाह के बंदो, आप ताबीज के नाम पे 5-5, 10-10 हजार उसको दे रहे हो। कहीं फूंक दिया, कुफरिया मंत्र पढ़ दिया, उसको 1 लाख दे रहे हो। रसीदे लेके घुमाते हो, चक्कर मारते हैं, कहीं जाकर किस्सा कहानी सुना दी, उसको दे दो। एक आलिम ने तो ये भी एतराफ किया कि हमने जाके कहा, हाजी साहब आज तो ख्वाब में मैंने देखा कि आप पर जो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली, आप सदका करो। फौरन 1 लाख रुपया क्या कर दिया? सदका कर दिया, पूरा चाट गया, पूरा चाट गया। कि वो तरीका नहीं सही, इधर उधर से नहीं मिला तो इधर, उधर से हमें नहीं मिल रहा तो हम इस तरीके से हम ले रहे। तो ये क्यों आप इजाद करवा रहे हैं? वो भी इंसान है, उनकी जरूरियात है, उनकी जरूरियात है, वो ख्याल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सब करप्शन बंद होगा। बहुत सारे उलमा जो हमारे देवबंदी भाई हजरत वगैरह हैं, वो लोग ये काम ज्यादा करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इस चीज पर आप लोग ध्यान दो। ये करप्शन बंद होगा। ये ताबीज, गुंडे और किस्से कहानियां और ये उलमा इकराम जो आपको बेवकूफ बनाते हैं,
یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اگر آپ ان کا صحیح خیال رکھو گے، ان کے حقوق کو ادا کرو گے، ان کو انسان سمجھو گے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقانی علماء کرام کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل